SM MOA Complex. And to our gold sponsors, Vibe by BPI, Vaseline, Selecta, Pods. And the movement, guys. Get reverse. Ah, 6? Umaga pa. 1 kilometer. Andito kami sa favorite area ni Mama. Bango. Bango. Fresh air. Fresh air. Fresh. Yan. Yan ang nagpapabilis ng lakad. Thank you, Bridge. Thank you, Smell. Kilometer 2. Pace 13 minutes. 2 kilometers. Last 3 kilometers. Yes na, nagtatalo tayo. 3 kilometers. Marites pa rin sila ng Marites. Last 2 kilometers, Mama. So, ang usapan namin, pagkatawid dun sa tulay, tatakbo na kami. Iwan namin si Mama. Masundan mo lang yung daan, ha? Baka makakita ka ng bukas na shopping dyan. Mag-shopping ka na naman. Wait lang. Pwede na kami? Okay ka lang? Pwede na kami? Ito lang pagka na mag-regatsyon. Okay? Sure. Let's go, runners. Runner, good morning, sir. Good morning. Pace 8 minutes. Come on, babe. Last 1 kilometer. Hey. 5 na. Stop na siya. Babe, go, go, go. Nice. Nice. Whew. Nasa 1 kilometer. Hindi pa sa akin ni Mama.
Kasi marali yun. Nice. Oh. Kabila po. Thank you. Nice, baby. Kami na dumaan. Thank you. Patuyo na lang po. All runners po. Bawal po muna tayong bumalik. May oras po pwede tayong bumalik sa loob. Pasensya na po. Padiretso na lang po. Mas marami pa po kasi yung lalabas. Ito po sa inaantay ninyo. Patuyo na lang. Balikan namin si Mama. Na lang po muna kami. Go, Mama. Kailan na? Konti na lang. Ha? Kapit na lang yun, finish lang. Mga 200 meters na lang yan, ha? 200, oh. Kaya, Galing mo, ha? kala ko dumiretso ka na sa Ambur. SM mo eh. Parang pa-shopping ka na naman ah. Ma, tama pa rin naman yung time mo. 6:10 tayo dati. 6:08 pa na. Oh, may 2 minutes pa tayo. 2 minutes ka pa na. Oo. Siyempre, tatakbuhin na natin yan hanggang Diyan sa tapat matapos. ng hotel. Let's go! Good Mag-posture ka na dyan. Jump shot, Mama. Jump shot. shot ka, ma. Bago, Mama. Last, takbo tayo. Ayan mo. 1 hour ka ka, 1 hour lang. Oo, mas mabilis ka pa. 1 hour 10. 1 hour 10 ba yan? Oo. Matapit pa. Baka finish strong. Pati na lang, Ma. Buti na Go, naman go. yan ang color green na carpet. Go, ma. Doon na, Mama. Finish line. Ingat ka, ma. Yes. 5K. Sige. Picture ka na, ma. Sugar. Yes, sugar. Smile ka, 1, 2, 3. Takan, 1, 2, 3. Lagot ka kay Major Kong. One, two. Hindi naman dumikit si Jen kasi mama ang deserve niya. So natapos ulit namin yung 5K. Kasi yan si Mama, wala siyang pakialam sa finisher medal. Yep. Ang importante yung taho. Good job and thank you for Chiki and Jello and compliments by Tony Rosa. Yung medal. Bye-bye, our medal. Love you guys. Till next time. 10K.